pagkatapos naman guys, ito yung guys, ito yung pipindutin natin guys. Ito yung pipindutin natin guys. So mag-start na tayo guys. Ito guys, ito yung 5 na to, yan yung mga kalaban ko. Yan ang magiging kalaban ko. Ito yung mapa natin guys. Frontline. So para mas madadali ako guys, dito ko pipili guys. Diyan na pwesto. So nakapatay na sila sa dalawa kong mga ano guys. Enemy in sight. So para manalo ka ng maaga guys, dapat galingin mo sa paglalaban mo. Targets in sight. Enemy close. Fight harder. Sniper! Yay! Napatay ako Tied guys. for the lead. Tied na kami sa lead guys. Enemy contact. Enemy in sight. Saan yan papunta guys? Enemy contact. Enemy down. Saan ka kasi pumunta eh? Hindi namin alam. Pagpakita ka kasi ng maayos. Tangin. Uy, may nag-snipe guys. May gumagamit ng sniper Get down, guys. sniper! May gumagamit ng sniper guys. Delikado kayo dito guys. Target down! Sniper! Target in sight. Down! Friendly Shock RC is ready. Mag-reload na tayo guys. Kasi nahihirapan ako guys. Friendly Shock RC is coming. Hunter killer drone deployed. Targets in sight. Nagsimula na ang laban. Uy, napatay ako guys. Hindi ko kalain na shotgun pala yung ginagamit niya. So, uy, may gumagamit naman na sniper ulit. Ang tanong, marunong siya magamit. Hala, marunong pala talaga. So marunong talaga siya magamit ng sniper guys, kasi napatay niya ako guys, isang bala lang guys. So tingnan natin kung makakapatay pa ba rin siya ng ulit-ulit sa akin guys. Enemy in sight. Down! So Tango down! ang video na to guys, pagkatapos kapag natapos na tong laro ko guys, Tango down! Need backup! Friendly Shock RC is ready. naunahan ako guys. So naglag na guys kasi Friendly Shock RC is coming. yung ano ko guys, yung CP, yung ano ko guys, yung CP ko guys, full storage na yung CP ko, kaya naglalag na. Targets in sight. Enemy down. Enemy contact. Friendly XS-1 Goliath incoming. Keep on them. Friendly XS-1 Goliath is landing.
sino yung MVP. Uy! Siya pala yung MVP. So guys, ayun guys ha. Tingnan nyo guys. Ano yung ginagamit niya guys. Ano yun guys. Masakit lang yan guys. Gilayot yung ginagamit niya guys ha. Marami siyang patay. So tignan ko guys. Kung nasa na stage ako nakaano guys. Kung second ba ako or third. So ayun guys. Ayun guys. Ayun guys. Ako yung Prince AJ. So ika-second ako guys. Ito yung first kasi marami siyang patay. At ito yung third kasi parang mahina yung Mission loob niya guys. accomplished. Good work. Kaya yan guys. Nag-level up na ko guys. At saka naman guys. Makikita nyo guys. Parang may gold bar dito guys. So yan guys. Uy. Dami nang napatay ko guys. So para malaman talaga natin guys. Kung ilan ang patay natin guys. Teka lang ha. I-adjust ko muna ito ha. Pipindutin natin ito guys. No, pipindutin natin ito. Uy! Ito pala guys. Yan. Tignan nyo yan kung ilan ang patay, yung score ko at yung assist at rating ko. So, eto guys. 73 lang yung rating ko. Yung napatay ko, ano lang, 13 lang yung napatay ko guys. 13. Napatay, ano guys, sa pagkamatay ko guys, 4 lang ako guys. Yung assist ko, 1 lang. So, siya talaga ang MVP. Kasi tignan nyo guys, marami siyang patay, diba? Marami siyang napatay guys. 20 siyam ang kanyang napatay guys. So, exit tayo guys. More tayo guys. So, yan guys. Pindutin natin yung exit guys. So, parang may nag-ano dito guys. Dito guys. As you can see guys ha. Parang may nag-ano dito guys. Sa dalawa ko guys. So, pindutin natin guys. Oh, may nag-request guys. Tignan nyo yan guys. Mayroon palang nag-request. Mayroon nag-request guys. So, pipindutin natin ito guys. Ano sa akala nyo guys? Pumili kayo guys. I-accept ko to o i-refuse ko to. Ang pangalan na ito. Para sa akin, refuse ko lang guys. Okay? Refuse ko lang guys. Pipindutin ko lang ito na refuse guys. Kasi marami na kasi akong friend guys. So, balik tayo guys. Pipindutin nga natin ito guys. Kasi nakikita lang ako dito guys. Yan. So, yan guys. Kita nyo yan guys. May parang ano guys. Parang may na-miss ako guys. Tignan yung diamond na yan guys. So, pipindutin. Oh, diba guys? Kita nyo? Ang dami. Oh, dami guys oh. Dami guys. Madami yan. Madami. Mayroon pa doon sa kabila oh.